विशेषकर माँ मारिया नाम समस्त को मोर हार्दिक नमस्कार। माँ मारिया निकट में जो सबकि निजर मनस्कामना पूर्ण होगा निमंते कि पूर्ण होता निमंते जहाँ कि आम नवेदन कर धन्यवाद देव से निमंते मोर बापा भाई माँ मौसी समस्त अंकिता मंत्री शारीरिक सुस्थता निमंते कामेल मंत्री परिवार शांति तथा सुस्थता निमंते अजित दिगाल परिवार शांति तथा सुस्थता निमंते आदित्य मंत्री शारीरिक सुस्थता निमंते डेविड नायक शारीरिक सुस्थता निमंते मंजुला मंत्री शारीरिक सुस्थता निमंते सारक्ष मंत्री आत्मार शांति निमंते बेनालिता शारीरिक सुस्थता निमंते परिवार शांति निमंते अश्विन मंत्री परिवार शांति तथा सुस्थता निमंते मिख्यालता नायक आत्मार शांति निमंते शिखालता नायक आत्मार शांति निमंते सुजित दिगाल शारीरिक सुस्थता निमंते सत्य दिगाल शारीरिक सुस्थता निमंते अक्षय परिछा परिवार शांति तथा सुस्थता निमंते पात्रिक दिगाल परिवार शांति तथा सुस्थता निमंते जयसन मंत्री परिवार शांति तथा सुस्थता निमंते खुशराणी दिगाल जुक्त 2 परीक्षा रे पास होइथिबारु ईश्वर को धन्यवाद देवा सत्य सत्य तांको परिवार शांति निमंते दीपिका नायक रोगरु सुस्थ निमंते सुरेंद्र दिगाल परिवार वर्गर मंगल निमंते चंदन मंत्री परिवार शांति तथा सुस्थता निमंते फ्रांसिस और एलिजाबेथ सुस्थता निमंते भास्कर उठान सिंह पेट सफा निमंते लुना मंत्री सुस्थता निमंते फ्रैंकलिन जोसेफ प्रताप चंद्र बलियार सिंह सुनेली मंत्री परिवार मंगल निमंते पांचलिन निमंते आग्नेशी दिगाल मानसिक प्रार्थना निमंते लोहिसा दिगाल सुस्थता निमंते कुमारी मंत्री सुस्थता निमंते एवं परिवार शांति निमंते आयशा नायक परिवार आयशा नायक परीक्षा रे उत्तीर्ण होइथिबारु धन्यवाद प्रार्थना निवेदन करते एलिजाबेथ नायक शारीरिक सुस्थता निमंते अभिषेक जुक्त 2 रे पास फर्स्ट डिवीजन पास करथिबारु हेतु पारिवारिक तरफरु धन्यवाद निवेदन करते रविंद्र नायक टिकी मंत्री देह असुस्थ हेतु तांकर सुस्थता निमंते नवाती मंत्री सुनील मंत्री देह सुस्थता निमंते प्रार्थना निवेदन करते कृष्ण कुमारी मंत्री सुस्थता सुस्थ सबल तथा तांकर परिवार मंगल निमंते लुसी नायक जन्मदिन हेतु निवेदन प्रार्थना करते मिकी प्लस लाडली एही 2 जनकर जुक्त 2 जुक्त 3 रे पास होई थिबारु से माने प्रभु को धन्यवाद प्रार्थना निवेदन करते गौरती नायक परिवार शांति निमंते अति सुंदर भाव को माने स्वागत ज्ञापन करिए तथा ईश्वर को माने आमंत्रण करी एही दिव्य बलि उत्सव करबा जाऊ अनुरोध करा जाउछि समस्ते ठिया हेबा आखि मझी हाथ जोड़ी माँ मारिया सदृश तांको सम्मुखें नम्रता होई मिलित भाव दिव्य यज्ञ अनुष्ठान करिबा अतएव आसंसु आमने एही दिव्य बलि उत्सव करिबा। हे ईश्वरंकर भयकारीगण आस प्रभु मो प्रति जो महान कर्मावली साधन करियछंती सेथि प्रति कर्णपात कर। पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मांक नामरे
कृष्णଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତା ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାନତ ରଖିଛନ୍ତି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଶିଖପାଠ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁ। ଏ ଦିବ୍ୟବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଶିଖପାଠ ମଣ୍ଡଳୀ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଟାଉନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସାହି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଘେନି ଆସୁ ଆଉ ମିଳିତ ଭାବରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସାଥେ ସାଥେ ଆମ ଧର୍ମାଞ୍ଚଳକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ। ବିଶେଷତଃ ଆମେ ଏ ଅବସରରେ ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ এই ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସକଳ ପାପ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ଭୂଷିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଆମର ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେ ଏକତା ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଉତ୍ତମ ସହଯୋଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁ ଓ ଦିବ୍ୟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ। ଆଉ ହଁ 31 ତାରିଖ ଆଜି ଚାଲିଯିବ। ମଇ ମାସ ଆମ ହାତରେ ଆମ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆମ ଘରେ ଆମ ପରିବାରରେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ଅଛି। ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ କୁମାରୀ ମାରିଆ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମୁଁ କୁମାରୀ ମାରିକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି କି ନାହିଁ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଅଛି ଆଉ ଥିବ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଅବହେଳା କରିଅଛୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନମ୍ର ହୋଇ ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା।